Duterte pa rin. Duterte? Oo. Siguro si Joke, no? Oh. Tsaka Tito Soto. Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte. Amy Marcos pala. Number 1 sa akin yan, Amy Marcos. Soto. Soto. Sino pa po? Duterte. Duterte. Si Bong. Bong Revilla. Bongo. Bongo. Saka si Bato. Si Bato. Yung 2025 election, sino yung mga iboboto? Duterte. Sino pa? Bongo. Sino pa? Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Duterte! Duterte. Oo, Duterte. Manny Pacquiao lang, oh. Sino pa? Bong Revilla, pwede. Bong Revilla, Manny Pacquiao. Tsaka sino pa? Wala, magulo sila lahat eh. Bong Revilla, tsaka Bongo. si Bongo. Bongo. Si Bongo, tsaka sino po? Parang bongo na. Bongo lang. Dalawang bongo. Dalawang bongo kami. Dalawang bongo. Bongo. Wala na. Pwede. Duterte. Sige, Duterte ulit. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Baclaran. At dito po tayo magkakalye survey. So bali sinama ko na nga po pala si Bam Aquino, si Kiko Panghilinan, si Chel Jokno. Pati yung mga kapartido din ni Duterte. Ayan, at kahapon nag-announce na si Amy Marcos na yung mga kapartido niya ay kumpleto na. Ito na nga. Yung mga yan. So, umpisahan na po natin mga kababayan. Magtatanong na po tayo dito. Ito. Sir, okay lang mag-survey for this coming 2025 election for senator. Sino yung mga napupusuan yung iboto? Ayan po. Si Rodrigo? Talaga ba? Tatakbo daw siya? Sabi ni Vice President Sara Duterte. Talaga ba? At may mga lumalabas na rin na yung parang line up nila. Hindi ko lang sinama yung iba, masyado na po kasing madami. Wala pa po. Lagi ko si Tita Soto. Okay din. Tito Soto. Tsaka sino pa? Siguro si Chel Jokno. Tsaka Tito Soto. Dalawa lang. Si Duterte. Si Duterte, boboto nyo rin. Sakali lang. Si Duterte, si Chel Jokno, Saka si Tita Soto. tsaka si Tito Soto. Thank you po. Kayo ma'am. Kayo sir. Ngayong 2025 po, sino yung mga napupusuan yung kandidato for senatorial candidate? Kayo tay. Sino po? Presidente yan. Senator po, ngayong 2025.
Duterte. Si Bong. Bong Revilla. Bongo. Bongo. Saka si Bato. Si Bato. Ayan lang po. Tito Soto, Rodrigo Duterte, Bongo, tsaka Bato. Duterte, Bongo, si Bato, si Tito Soto. Sir, kayo sir. Ito si Kuya. Ito ba yung nag-atid sa atin kanina? Ayun. Kuya, pwede survey lang for this coming 2025 election for senatorial. Sino yung mga napupusuan nyo iboto? Si Bong po. Si Bong. Sino? Bong Revilla? Sino pa? Si Dilami. Lito Lapid. Sino pa? Yan lang po. Yun lang. Bong Revilla, Lito Lapid. Bong Revilla. Ayun. Lito Lapid. Thank you po. Sir, survey lang sir. Ngayong survey lang sir. Ngayong 2025 election, sino yung mga iboboto? Duterte. Sino pa? Bongo. Sino pa? Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Tatlo lang. Tatlo. Thank you. Salamat po. Duterte, Bongo, si Erwin Tulfo. Dito tayo sa kabila. Sir, survey lang. Sir, pwede mag-survey? Ito si sir. Sir, survey lang sir. Ngayong 2025 election for senatorial candidate, sino yung mga napupusuan mong iboto? Sino? Ping. Ping Wala pa sa Lacson. akin si Ping. Sino pa? Wala pa yan. Si Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Sino pa? Si Pia. Pia Cayetano. Villar. Villar, Camille Villar. Saka si Amy Marcos. Marcos. Jaime Marcos. Si balik natin si Jockey. Jokno. Sino ngayon sir? Yung una? Si ang una ko is si Ping Lacson. Ping Lacson. Sino pa yung pangalawa? Pangalawa na Bong Revilla. wala akong mapisa. Pia. Pia. Erwin ng tatlo. Pia Cayetano. Si Amy Marcos. Jaime Marcos tsaka Camille. Tsaka Chil Jokno. Jaime Marcos. Pia. Okay na si Pia. Camille. Chil Jokno. Ayun. Thank you sir. Ma'am, okay lang ma'am mag-survey ma'am. Tayo nila. Ito tayo. Ma'am, okay lang mag-survey. Sir, kayo sir. Ngayong 2025. Sir, kayo sir. Tayo. Sir, kayo sir. Survey lang ngayong 2025 election for senatorial. Sino yung mga napupusuan nyo iboto? O senatorial? Oo. Lacson. Lacson, sino Yes. pa? Sino ba? As Francis Tolentino. Yeah. Francis Tolentino. Yes, Francis Tolentino. Sino pa? And Bongo. Bongo. Tito Soto. Soto. Bong Revilla and Lito Lapid. Tito Lapid. Sino? Ping Lacson uno, no? Yung Lacson number Ping 1. Lacson uno. Pangalawa, Francis Tolentino. Yes, number 2. Francis Tolentino. Number 3 is Bongo. Tapos Bongo. Yes. Bongo. Bongo. Bong Revilla. Lito Bong Lapid. Revilla yan. Erwin Tulfo and Marcoleta. Bong Revilla. Tito Soto. Bong Revilla. Jaime Marcos pala. Number 1 sa akin yan. Jaime Marcos. Bong Revilla, Lito Lapid. Jaime Marcos. Yes.
Sino pa yon? Marcoleta. Marcoleta and Gabito. Marcoleta. Marcoleta. Okay na sir, okay na. Thank you sir. Ma'am, kayo ma'am. Ngayong 2025 election ma'am. Sino yung napupusuan nyo? Marcos. Marcos, Amy Marcos. BBM. Hindi po, yung senatorial po. Sige. Sino pa? Tito Soto. Tito Soto. Bong Revilla. Bong Revilla. Jaime Marcos. Jaime Soto. Bong Revilla. Bong Revilla. Yan. Salamat po. Thank you po. Sila ma'am. Ma'am, okay lang ma'am? Mag-survey ma'am. Ngayong 2025 election ma'am, sino yung mga napupusuan yung iboto? Bongo, Si Bongo, Tito Soto, Tito Soto, si Senator Amy Marcos, Senator Amy Marcos, Ping Lacson, Ping Lacson, hindi ko pangalan. Bongo. Si Bongo ma'am no? Amy Marcos. Sino pa yun? Soto. Kiko Pangilinan po. Kiko Pangilinan. Thank you, ma'am. Kayo, sir. Sinong iboboto nyo ngayong 2025 election for senatorial candidate? Bongo. Bongo. Amy. Jaime. Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Tito Soto. Tito Soto. Saka si ano, Ping Lacson. Ping Lacson. Sige, sir. Thank you po. Salamat po. Doon tayo, Mick. Sir, survey lang. Ma'am, okay lang, ma'am, survey for this coming 2025 election. Sir, survey lang, sir, ngayong 2025 election for senatorial candidate. Ha? Pass muna. Kayo, ma'am. Ayun. Ayun na, ma'am. Ito na tayo. Sir, survey lang, sir, ngayong 2025 election. Ma'am, kayo, ma'am. Survey for this coming 2025 election for senatorial candidate. Sino iboboto nyo? Wala pa? Wala pa po eh. Sige po. Sir, kayo, sir. Okay lang, sir, mag-survey for this coming 2025 election for senatorial candidate. Sino yung mga iboboto nyo? Hindi ako taga rito. Ano? Sino yung mga iboboto nyo, sir? Buboto mo raw? Ngayong 2025 election for senatorial candidate. Ilang piraso? 12, sir. Pwede din. 12. Tolentino. Tolentino. Bamakino. 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 Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Marcoleta. Marcoleta. Lacson. Lacson. Ping Lacson. Bongo. Bongo. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Pia Cayetano. Pia Cayetano. That's it. Okay na, sir. Thank you po. Kayo, sir. Survey lang nga eh. Survey lang, sir, ngayong 2025 election. Sino yung mga napupusuan nyo? Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte.
Sino pa? Ronald Bato de la Rosa. Si Bato? Bato de la Rosa. Pangpilo Lacson. Sino pa ba? Pangpilo Lacson. Pampilo Lacson. Ping Lacson. Ping Lacson. Ping Lacson. Sino pa po? Edwin Tulpo. Erwin Tulpo. Erwin. Sino pa po? Bong Revilla. Bong Revilla. Bong Revilla. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Bongo. Bongo. Ilan na lang? Yan lang po. Ito na. Si Lito Lapid. Lito Lapid. Ayan. Okay na, sir. Pero Bamba. ba, makina. Wala na. Thank you, sir. Salamat po. Sige, sir. Thank you, sir. Kayo, ma'am. Sige po. Thank you. Ito siya, sir. Sir. Naka BBM Sara kayo, sir, ah. Sino yung mga iboboto nyo ngayong 2025 election for senatorial candidate? Siyempre, ito, si Erwin Tolpo. Erwin Tulpo. Oh. Sino pa? Senator to? Oo. Oh. Tito Soto. Oh, Manny Pacquiao. Tito Soto, Manny Pacquiao, Oh. Amy Marcos. Jaime Marcos, Lito Lapid. Jaime Marquez, Lito Lapid. Sino pa? Abe Binay. Si Binay, Abi Binay. Oh. Sino pa? Wala na? Bam Aquino. Bam Aquino. Bongo. Bam Aquino, Bongo. Oh. Okay na si Bongo, hindi pa na. Okay na, sir. Okay na po. Okay na. Thank you. Sir, kayo, sir. Survey lang. Thank you po. Ma'am. Okay lang, ma'am, survey. Ngayong 2025 election, ma'am. Sino iboboto nyo? Kayo, ma'am. Hindi din ako botante. Hindi ako botante. Sige po. Sir, okay lang, sir. Survey for this coming 2025 election. Thank you. Sir, okay lang. Ayaw nyo? Sir, survey lang, sir. Ngayong 2025 election for senatorial candidate, sino yung mga napupusuan yung iboto? Tulpo lang ako, sir. Tulpo lang? Wala na iba? Tulpo. Thank you. Ma'am, survey lang po. Ngayong 2025 election, sino yung mga napupusuan nyo iboto? Ayoko magsalita. Ayaw nyo? Ayoko magsalita. Thank you. Sige po. Sir, okay lang, sir. Survey. Ngayong 2025 election, sino yung mga napupusuan nyo iboto? Sino mo boto ko ba? Oo. Napupusuan nyo. Senator? Erwin Tulpo. Ito? Sino? Ito? Erwin tsaka Bong Revilla. Ito tsaka ito. Dalawa lang. Binhor. Erwin Tulpo. Sino pa yun? Bong Revilla. Bong Revilla. Tsaka Binhor Abalos. Thank you, sir. Salamat. Sir, okay lang, sir. Ay, okay na po. Ma'am, survey lang, ma'am. Ngayong 2025 election for senatorial candidate, sino yung mga napupusuan niyo? Wala si Lisa, si Senator. Si
Sino? Risa? Mm-hmm. Wala po, kapapanalo pa lang po kasi sa 2028 pa. Si Amy Marcos po. Amy Marcos. Sino pa po? Sino? Si Pia Cayetano. Pia Cayetano. Dalawa lang po. Oo. Amy Marcos. Saka Pia Cayetano. Thank you. Sir, okay lang sir. Survey sir. Ngayong 2025 election, sino yung mga napupusuan nyo iboto? Survey po, ngayong 2025 election for senatorial candidate, sino yung mga napupusuan nyo iboto? Yan ang candidate ng presidente? For senator po. Yan? Oo. Ito. Isa, dalawa. Camille Villar, tsaka Lito Lapid. At saka, Philip Ito. Salvador. oh, saka itol po. Itolpo. Oh. Abi. Bibinay. Lito Lapid. Oh. Lito Lapid. Camille Villar. Bung Revilla. Ayan oh. Bong Revilla. Hmm. Bong Revilla. Bong Revilla. Ito, tsaka ito. Oh. Philip Salvador. Philip Salvador. Tsaka si Erwin Tulfo. Ayun. Sige po, thank you po. Kayo sir? Wala pa? Kayo sir, bumuboto na kayo? Ma'am, survey lang ma'am. Sir, survey lang. Ngayong 2025 election sir. Sir, okay lang survey. Ngayong 2025 election for senatorial candidate, sino yung mga iboboto nyo? Sino pong mananalo? Thank you. Yun na. Thank you. Si sir, ano? Chinese. Thank you. Sir, kayo sir. Sino? Sino iboboto mo, ma'am? Ngayong 2025, ma'am. Si Duterte pa rin. Duterte. Oo. Sino pa? Siya lang. Si Pacquiao. Pacquiao. Dalawa lang. Pacquiao. Pacquiao. Thank you po. Sila, ayaw nila. Sige po. Hi. Survey lang tayo ngayong 2025 election. Sino yung mga iboboto mong senator? Senator? Oo. Eh, Dito. lahat yung butuan. Hindi, isa lang. O saan yung kaya madam? Sa YouTube po. Survey lang po. Survey lang? Opo. Survey lang. Eh, si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao. Oo. Sino pa? Si Hello. Kinsa tong kuan. Tayo mag-vlog. Dakog butong nga. Vlog dito may camera. Ay, hello guys. Ron! May camera dito, vlog. May camera, kay mapanood tayo sa YouTube channel. Eh, Hello guys. kinsa tong kuan. Manny Pacquiao po. Oh, Manny Pacquiao lang. Tari to so. Manny Pacquiao. Kuan. Senadora Muslim. Kayo ma'am, sino ma'am? Sino iboboto natin? Ikaw. Kakatiwala. Marcolita, Duterte, Tito Soto, Ping Lacson, Villar, Lito Lapid,
Manny Pacquiao, Binay, Cayetano, Jaime Marcos, Bong Revilla, Benor Abalos, Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Philip Salvador, Oh, Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Kasi matungtutan niya. Wala na po. Wala na. Yung Wala na. dalawa. Kayo ma'am. Buboto ka naman. Kayo sir. Sino? Para saan yan siya? President? Hindi. Senator po. Ah, senator. 2028 pa po ang president. Sa 28. Erwin Tulfo. Tsaka sino pa? Si Bongo. Bongo. Erwin Bongo. Erwin tsaka Bongo. Dalawang Duterte. Wala na yung Duterte. Duterte. Kayo sir, sino? Pacquiao. Pacquiao pa. Pacquiao. Yun lang. Yun lang. Kayo tayo, sino? Sino iboboto nyo? Kaya naman yan sila, isa naman yan sila eh. Oh, pili ka dito. Wala tayong mapipili niya, pag magagaling yun eh. Hindi, pili ka lang sa yung pinakamagaling. Ha? Dito ako, Soto. Soto. Sino pa? Ha? Isa lang. Oh, isa naman talaga ako. Soto. Ang tatakbo sa Duterte. Ilagay na natin tayo. Ilagay na natin si Duterte. Piliin nyo nga talaga, yun ang bilay. Kung tatakbo yan talaga, number 1 pipiliin ko. Number 1 sa Marites. Ilagay ko na si Duterte ha. Wala si Robin Padilla. Kakapanalo pa lang po sa 2028 pa. Robin Padilla. Kakapanalo pa lang eh. Sa next election. Sige tay, salamat. Kayo sir. Kayo ma'am. Basic lang ma'am, turo nyo lang. Kayo. Ha? Ang matino? Ang pinakamaganda? Oh, sino dyan na sir ang sa palagay mong Si makakatulong Raulo? sa ating bayan? Ito wala kang nasasabihin sa ano. Duterte. Duterte. Oo, Duterte. Sino pa? Ito, wala to. Duterte. Pagpilihan na lang. Puro magagaling iba yun yan eh. Si ano na lang, si... Bato, ganun din. Ano kaya? Wala akong pilihan eh. Isa lang. Isa na lang, yan na lang. Sige, thank you. Kayo sir. Turo mo lang sir. Kayo ma'am. Sino ma'am? Kayo ma'am. Nanood lang sila. Kayo sir. Survey lang. Ngayong 2025 election for senatorial candidate. Wala. Turo mo lang sir. Senator ngayong Oo. 2024? 2025. Wala pa? Wala. Sige, thank you. Ma'am, kayo ma'am. Sino yung mga napupusuan mo ngayong 2025 for senatorial candidate? Secret. Secret. Thank you. Kayo tayo. Survey lang po ngayong 2025. Thank you. Sir, survey lang. Ma'am, okay lang ma'am. Survey ma'am. Thank you po. Sir, survey lang. Ngayong 2025 election for senatorial candidate, sino yung mga napupusuan mo? Mga napipisil mong kandidato? Manny Pacquiao lang oh. Sino pa? Bong Revilla pwede. Bong Revilla, Manny Pacquiao. Tsaka sino pa? Wala, magulo sila lahat eh. Bong Revilla, tsaka Manny Pacquiao. Ano pa? Idol ko lang yun eh. Bong Revilla, tsaka magulo Manny sila yan. Pacquiao. Ano po? Kayo, ano po,
ngayong 2025 election for senatorial candidate, sino yung mga napipisil nyong kandidato? Mga napupusuan? Ay, marami. Sino? Ito, Tulpo. Si Tolpo. Oh, si Philip Salvador sasali. Tatakbo. Ayan. Ito, si Puro Villa. Tolpo, Philip Salvador. Tito Soto. Tito Sino? Lapid. Sino pa po? Tito Soto. Tito Soto, tsaka Tito sino? Lapid. Tito Soto, Lito Lapid. Lacson. Lacson. Tito Soto, Lito Lapid. Lacson, Tsaka si Pia Cayetano. Pia Cayetano. Sino pa? Ha? Sino pa? Villar? O yan, si Villar. Tsaka Camille, to. Camille Villar, tsaka Bato. Camille Villar, tsaka Bato de la Rosa. Survey. Thank you, sir. Salamat po. Maayos po. Last na lang. Sir, okay lang? Tay, survey lang ngayong 2025 election for senatorial candidate. Sino yung mga napupusuan yung iboto? Para sa amin yan. Mga senator po na mga tatakbo. Erwin Tulfo, sino pa po? Dilakson. Lacson, Erwin Tulfo, Lacson. Lacson. Pangilinan. Panghilinan, Bilya. Bong Revilla, Cayetano. Cayetano, Linay. Binay, Bilyar. Erwin Tulfo. Sino pa po yun? Lacson. Lacson, Binay. Sino pa po? Yan. Mga babae. Cayetano. Cayetano, Linay. Binay, May Marcos. Ayaw ko niyan. Ayaw mo yan? Bilyar. Villar. Okay na po, nalagay ko na. Ay, hindi pa na. Bung Revilla pa rin. Bong Revilla. Sino si Bong Revilla? Ito pa si Tito Soto pala. Tito Soto. Ayan. Okay na tayo? Okay na. Salamat po. Kayo, sir. Kayo, sir. Ano yun? Ha? For senatorial candidate ngayong 2025 election. Bong Revilla. Sino pa? Wala na. Tito Soto. Tito Soto. Yan lang yung dalawa. Bong Revilla. Tito Soto. Thank you po. Ano po? Survey for senatorial candidate po. Turo mo lang, ma'am. Sir, survey lang, sir, ngayong 2025 election for senatorial candidate. Sino yung mga ibuboto nyo? Wala pa. Ma'am, kayo, ma'am. Kayo, ma'am. For senatorial candidate ngayong 2025 po, sino yung mga napupusuan nyo? Bongo! Si Bongo. Bongo! Si Bongo tsaka sino po? Parang bongo. Bongo lang. Dalawang bongo. Dalawang bongo kami. Dalawang bongo. Bongo. Wala na. Ayaw mo na kay Duterte. Pwede, pwede. Duterte. Sige, Duterte ulit. Kayo, ma'am, Duterte din. Ayaw mo kay Duterte. Isang Duterte. Okay na. Okay na po. Okay na. Okay na, ma'am. Thank you. Salamat. Kayo, ma'am. Sino yung mga napupusuan nyo, ma'am? Kayo, ma'am. Kayo, sir.
Sali na tayo. Sali na tayo guys. Kasi 30 minutes na. Si Marcoleta, 2. Erwin Tulfo, lakas talaga. 13. Isa si Kiko Pangilinan. Francis Tolentino, 2. Duterte, 10. 2 si Phil Salvador. Bongo, 11. Sakas din ni Bongo. Pamakino, 3. Tito Soto, 10. Phil Jokno, 2. Ronald Batidila Rosa, 3. Isa si Binhor. Pito si Phil Lacson. Manny Pacquiao, 7. Jaime Marcos, 7. Bong Revilla, 9. Camille Villar, 4. 6 si Nito Lapid. Fabi Binay, 2. Cayetano, 5. Nangunguna si Erwin Tulfo. Pangalawa si Bongo. Pangatlo si Duterte at si Tito Soto. Pang-4 si Bong Revilla. So ito na yung sumunod. Jaime Marcos, Manny Pacquiao, Ping Lacson. So yun mga kababayan. So magka-part 2 po tayo ng Kali survey natin dito sa Baclaran. Maraming salamat po.